Hello, good morning. Sorry kayo, late na ko sa first draw sa STL. Amo delikado dili na ko kaapas kay pasada na sunsina karon sa October 19, 2024 ingon ko nga di na ko mo pero nakaapas pa man gyud ko kay naa ko'y lakaw. So karon 547 wala ko'y pairing karon ha. 547 ang ako numero, 543, 548, double na ako 544, 554. So 490, 449, 499. So 365, 366, 336. So 708, 709, 704, 770, 770 mo ay akong double. Sa ano naman 375, 374, 377, 337. So sa 758 na pug ko, 775, 755. So diri na punta sa 152, 115, 155, 810, 812, 811 og 881, 910, 912, 911, 991. So 276, 227, 277, 528, 522, 552, 90, 920, 992, 922. So 470, 473, 478, 447, and 447. So sa 790, 779, 799. So maura ni siya ang akong numero karon. So lisod kayo makapas pa ko sa first draw sa STL. So para na lang ni sa second draw. Sa first draw sa 3D, second draw sa STL. So good luck.